So, nandito na ako guys. Hindi ko na nakuhanan yung mga presyo guys. Yan. Ito. Ay. Banana. Jasmine rice. And then ito. Maliit lang yung kinuha ko. 37, 17. And then ito 56. 16. Ayan, 10.22 and wala. Pakibox yan, te. 56.93. O, di ba nabasa ko kahit pabaliktad. Mamon. Special mamon pero mocha. Mocha. And then ano din. Ito din. Cheese bar. Yan. Try lang din. Ito, classic. Ito guys. Mura lang to guys. Hanapin nyo to. Basta mura lang to. Yan. May